해방군 천비 সম্বিত চৌধুরী ଏମିତି ଏକ ବାଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଟରେ ଗଛ ଅଛି ହେଲେ ଛାଇ ନାହିଁ ପାନ୍ଥଶାଳ ଅଛି ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଏ ବାଟ ସରିବା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ବାଟ ସରୁନି ମୋ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଧୁ ଧୁ ଖରା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝାଞ୍ଜିରେ ମୋ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ସରିଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟାଇ ଚିତ୍କାର କରି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଠକି ଦେଇକି ଈଶ୍ୱର ତମକୁ କେବେ ଠକିବ ତମ ହାତ ଧରି ଦୁନିଆଦାରରେ ପାଠ ଚାଲିବ ଆଉ ତମକୁ ସେ ନେଇଯିବ ଦୂରକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ କମନ ସମ୍ମେ ନାରୀ ତୁ ଏକ ଅବୁଝା ଡିକ୍ସି ନାରୀ ପୁଅ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବୋଧ ଅକ୍ଷରକୁ ପୁରୁଷ ବୁଝିପାରେ ନା ବୋଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ରହସ୍ୟମୟୀ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଷ ସହିତ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଖେଳୁ ବୋଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ଛଳନାମୟୀ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଦୀ ପରି ତୋ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ ବୋଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ମାୟାବିନୀ ତୋଠରେ ହସ ବଦଳରେ ବିଷ ଥାଏ ବୋଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ବିଷ କନ୍ୟା ଏକାନ୍ତ ସମ୍ବିତ ଚୌଧୁରୀକୁ ତମ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହ ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା ତା ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରତିଦିନ ସବୁ ରାତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବାସର ରାତି ସାମ୍ନା କରିବାର ସସାତ ନାହିଁ तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ छोड़ेंगे मार सांगो बा ମୁଁ ତ ଶୋଷରେ ଫେରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ତୁ ମତେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିଲୁ ଠିକ ଅଛି ସମୟ ସବୁବେଳେ ତ ସପକ୍ଷରେ ନଥିବ ଯୋଉଦିନ ସେ ଘରରେ ଉଠେଇବ ସେଦିନ ମୁଁ ଠିକ ତୋତେ ପଚାରିବି ମୁଁ କଣ ଏତେ ଖରାପ थप्पड़ मान बुझे चलीगला ए संग तू जहाँ कर भूल कर चल आम जगह छाई चली जा चल छोड़ तबे मते छाई पड़ जाई परबनी आशा कमे बस एते को तो गाइस सोच का तुम पसंद करेगी लड़ी कौन कहू चिन्हु किए
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ରାୟ ତମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆଇଛନ୍ତି। Sorry, uncle. I am so sorry. ସୁଖୀ ସମିତିକୁ ତୁ ତ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଭାବେ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛ ତ ଚଏସକୁ ମୁଁ ତାରିଫ କରୁଛି। Uncle, I am sorry, Don't worry, ସମୀ। ତମ ବାପା ସିନା ତମକୁ ଧୋକା ଦେଲା ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ତମରି ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ସବୁ କଥା ବୁଝିଛି, ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଈଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆବ୍ଦୁଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନି। ତମ ବାପା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଚୌଧୁରୀକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେସନ ଦେବି ଆଉ ତାର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ତା ପାଖରୁ ମୁଁ ଛଡେଇ ଆଣି ତମ ହାତରେ ମୁଁ ଟେକି ଦେବି। Dad? ମ୍ୟାରେଜ ବଣ୍ଡ ପେପର Okay. ସମୀ ତମେ ବି ଏ ପେପରରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କର। संकल्प चौधरी हाथ को आसी जाए बेले तुम समस्त मुहर आपे आपे हस लिभिज तो भाग्य अच्छी भले कौन बंद बड़ा बंद करेंगे एकदम बड़ी चुप हाँ बेसी कहबो तो 32 दाढ़ी हाथ में धरले संकल्प तू लेबी क्रॉस कर जाउछ लाज लागुनी आपनकु आपण बापा को बंधु एई चौर पट्टाय कथा पड़ी चौधरी खानदान इज्जत को होटल में नीलाम करने पे चले आछंती। संकल्प भाई चुपचाप से बांध बटा फेर दे जगह छड़ी चली जा आसो आज तो धर लेबो मोर सहित तोर किछ भी संपर्क नाही। बात तो छल भाई ए कथा कहबा आगु तू जीवटा अल्टी होलेनी भाई संकल्प आबे बा गोटे महापेटु जन्म नेछे गोटे नारी दी खंड साधारण बोले थार्डे झियो भाई तू तो रक्त संपर्क को अस्वीकार करछु मु तो हाथ जोड़ले हुआ होते भाई देवता भली बापा को दोस्ती सदै तू आसी मान को बुढ़िया नी जाल भीतर छन दिए गए बोले को जो मारबो ना तुमे हाथ उठा मेरे को शीघ्र हाथ मार बाबा दे बाबू बाबू ए ना हाथ मारचु मारे चोट खाइबु रे पुआ चोट खाइबु आसबु राइस ओके संभालिबो अरे तो भाई दैनिक अवस्था देखी तो भारी कष्ट लगुव हाँ माँ पेटर भाईटा भारी कष्ट लगुव नहीं शुण एवं तो सब किसी अंधार चारिआड अंधार देखा आलोक तू देखी पारूनी एवं अंधार भितर रही तू कौन एक माँ क्षीर खाइचु आबा क्षीर खाई आसी संकल्प चौधरी एटिके हाथ में छुरी पिंधि आसवे शुण तुम मान बुढ़िया जाल भर मो भाई को मुझे छड़े नेबी दरकार पड़े ये खून खराब भी हसैला हसैला हमें चली हसैला टाइगर बन बुझल हाँ चूल तो पड़िल चूल देखी मो बन बुझल अबे बाउंस रही कि पैसी बाजी